Saudara-saudara, ini saya sekarang posisi di Pasar Rebo. Pasar Rebo ini hujan es batu. Hujan es batu terjadi di Jakarta Timur. Tepatnya di Pasar Rebo, flyover. Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Aduh, hati-hati ini buat teman-teman nih. Pecah mobil. Ini sekarang sedang terjadi hujan es. Bisa dilihat, ini saya zoom, itu saya zoom jalannya. Nah, ini juga yang di tangan Pak Hadi. Lihat, terjadi hujan es. Hujan es terjadi saat ini. Semua mobil banyak yang menepi dikarenakan takut keadaan kacanya pecah. Sekian informasi dan Hujan es. Biar, gak apa-apa. Ini pertama loh. Pertama di dunia saya. Betul putih. Bukti hujan es. Hujan es. Ini Balaladok. Iya. Allahu Akbar. Nenek. Aduh, badan sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di badan sakit ya. Allahu Akbar. Bak panjang. Allahu Akbar, banyak banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit. Awas. Nggak kelihatan, Pak. Allahu Akbar. Bagaimana es batunya? Dingin sekali.
Luar biasa. Harta karun. Bagus ya,